Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Uyo ya kusema ke tout ce que nous sommes en train de faire ni passage ile tu kuna freye kumbele yako mu maisha yako ya maisha ya chini, kutoka ku maisha ya chini kwenda ku maisha ya yulu. Ile passage ya Osée 13:14 uyo ya kusema ke wakati ile le prophète est en train de dire, ou bien Dieu est en train de dire à partir nani ya mtumishi wake, ilikuwa ni mabintu biko envisager dans les jours à venir. Amen. Puisque dans mwile wakati kama sasa ake ni kufa utezi unakufa hivi hauna na kiao kusema, mais aujourd'hui uyo ya kusema ke tu peux refuser la mort. Sema amen. Mina sema avec Jésus, avec ce que Jésus a fait. Hata kama sisema ke muntu atezi anaenda kukubambia madawa jia kusema ke no mitakuwa. Mina kuambia kusema kufa leo ni kama unechika. Kama unakatala uyo ya kusema ke lufo haina na nguvu. Amen yako iko ya chini sana. Alors c'est pourquoi unaona nani mu 1 Corinthiens 15 njo mule sasa muko effectivité ya ile nani ile pouvoir Mungu anatupatia kupitia Yesu Kristo. Lisez ma passage yote hata ile balitupatia avant ya kusema ke kufa kwa Yesu na kufufuka kwake, tunakufa naye tunafufuka naye, na maisha ile tukunaishi hapa sasa hapa beko naita sema nouveauté de vie, maisha ya sasa. Haleluya. Bile turizari kwa nabio ya bazazi yetu, madefo ile turizari kwa nayo, madifficulté ile turizari kwa nayo, ile ilipasha kuwa comme source ya blocage, source ya infirmité moa hivi ya kusema ke non, peut-être awene kupata mfranga puisque kulo unatoka, village ile unatoka, famille unatoka, mima kulo unatoka vraiment kukupermettre, mais wakati le Yesu anakufa et que tu acceptes de mourir avec lui, de ressusciter avec lui, sachez bien que question ni yawe kulamuka mubushingishi, question ni yawe kuchika kusema ke pamoja na Yesu tafanya bintu bya binene. Na amina kurasure ya kusema ke utebifanya ni katika jina la Yesu. Sema amen. Je parlais avec un serviteur, mais c'est ça que difficulté y est touchée par Christ, c'est parce que nous ne savons pas comment Dieu fonctionne. Puisque si nous connaissons comment Dieu fonctionne, puisque on a beaucoup bantu bengine, ce n'est pas seulement par les apparences. J'ai parlé à ce serviteur là, mais c'est ça, on a eu wa Mungu vile anatumika, otezi unaona wewe unamtumikia Mungu tu sana mu vérité munini. Mais peut-être hata matériellement comme ça, unaona tu Mungu ashubariki sana, mais batoto yako Mungu anaopa kubabariki nguvu sana. Sasa ile ni bya kweli la évoquer nani histoire ya professeur moi. Lui c'est un professeur d'université qu'on a fundisha tout ça et puis nani mu cadre théologique. C'est comme le même exemple que je vous ai donné. Alléluia. Mais batoto yake kuanzia kwa wa kwanza tina wa mwisho bote beko na mfranga, donc yapasha kupumujika. Haleluya. Mais kama sasa makeni huku unafuata unatumikia Mungu, unafuata Mungu, utaona tu sasa kama ni mwenzako businessaire, là ça ne marche pas. Mungu ana presse njo akubariki mtu njo amuchike. Sema amen. Mungu ana presse njo akubariki muchika pana. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Umuchike yeko Mungu, umukatale yeko Mungu. Ni question ya kufanya nini? Ya kutembea tu pamoja naye. Na uyo ya kusema ke un jour utaoka kudirendre compte que baloranza kona sema ke no basha kukupita, kumbi abakupite, kumbi onjo sha kubapita, kumbi kubonjo batanza kukutamani. Question ya ku Mungu muwaki, nouveauté de vie.
Kama unaangalia tana ni maseremoni ya nani ya nani ya Paki wakati lebeko na kuria kuku ma fete ya minene mu Israeli iko presque 4. Alléluia. Kuku par exemple fete ile ya les pains sans levain. Ile fete ile iko tout juste yenye kuambatana na nani avec la Paki. Ni ma fete mbili yenye kwa chana. Amen amen. Ile nani les pains sans levain utashikia hata nani mtoshe les vins du milieu de vous. Vin iko les vins iko tout ça chapati banekaka mu nani mupata aba banepikaka nani mabitumbula levire kweka nani hata hii nani mukate tunakuraka nani ya sen abekake mu levire. Amen amen. Ile levire ile iko considéré comme le péché ya kusema ke il faut kutosha bubaya ndani yenu. Wakati lo nakufa unafufuka na nani na Yesu, huyo ya kusema ke zambi d'abord ndani yako inapasha kufa ni katika jina la Yesu. Sema amen. Nature ya zambi inapasha kufa. Kama sasa make ulikuwa mtu ule wa kupenda paka kufanya bibaya, mtu wa kusharatika, mtu wa kuiba, mtu wa kufanyana bibaya tuseme na hivi, une fois unakufa na Yesu unafufuka, huyo ya kusema ke biote bile bilianza kukushindisha bina, na wakati unafufuka mtu wa sasa. Amen amen. Alléluia. Alors Jésus il a fait un grand travail dans notre vie, na kama tunechika ile kazi ndana maisha yetu, huyo ya kusema ke utachana na bantu ba mingi. Amen amen. Jana ile le passage que nous avons dit, que nous avons donné, ni ya kusema ke kazi ile Yesu alifanya kumsalaba, le pouvoir de la mort tena vile irikuya mu maisha yetu hata mu nyumba yako. Huyo ya kusema ke malaria ene kuingia inaua bakuwa, no aina na ile permission ni katika jina la Yesu. Sema amen. Hata malaria ile ya kuzarikwa nayo unazarikwa nayo tuseme na hivi, aina na permission ya yo kukua. Haleluya. Bate tusomea mapassage ya leo 2, le verset 9 à 10. Hébreux chapitre 2, le verset 9 à 10, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances de prince, par les souffrances le prince de leur salut. Actes chapitre 2, le verset 24. Acte 2, 24. La Bible dit: Dieu l'a ressuscité en les livrant de liens de la mort, en les délivrant de liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Ésaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. On applaudit pour la parole de Dieu. Oui, ma passage parle de Jésus. Alléluia. Dans l'enseignement, moi, dernièrement, je vous ai parlé qu'avec la personne de Jésus, il incarne presque toutes les offrandes de l'Ancien Testament. C'est amen. Mina sema Yesu vile kopale
il incarne toutes les offrandes de l'Ancien Testament. C'est Amen. L'Ancien Testament, si nous prenons par exemple fête Yom Kippur, c'est-à-dire que ni fête il y a une grande expiation, c'est-à-dire que ni kutakasiwa kwa nation yote mjima. Alléluia. Zambi ya Israël, ya taifa yote mzima. Alors parfois ça se faisait une seule fois par an. Le sacrificateur aranza kwenda na banyama presque 5. Kwanza ni taureau, babir, bawir, bouc, 2 boucs et 2 béliers. Amen, amen. Wa kwanza ule taureau ule atengia naye anachinja ni juu ya ye moya d'abord. Ye moya manzambi yake, puisque anariske kuingia mule mulie très saint, anashindwa kutoka. Amen, amen. Inapashe jitakase wakati ile iko naingia mule, anaua, anachinja, anaingia na nani, anesha kuchoma nani encens, ile shimoko ile kuna mwempeshe Mungu ashimone tout bien. Et après atabeba nyama wa pire parmi les 2 boucs là, moya anaingia naye sacrifier à l'Éternel juu ya manzambi ya Israel. Huyu mwingine na ye atamubeba ula bastamua. Mais où le grand sacrificateur, il va prononcer nani misemo ile itabeba nzambi yote ya Israel, ateyeka pakichwa ule nyama. Ule nyama abastamua, mais ule nyama batamusukuma, batamufukusha, accompagné par quelqu'un dans le désert, ule atenda kule kwa un démon qu'on appelle Azazel. Alléluia. Amen. Alors, il est hôtel de sacrifice, kisha na bale babelier, tout ce vinavi kubaua. Biote bile, aujourd'hui ça ne peut plus encore se faire. Yote le sacrifice ya ma prémisse ya manini. Uyo ya kusema ke ndani ya Yesu il incarne tout ça. C'est pourquoi même dans la Bible on dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Amen, amen. Alléluia. Mais wakati ile damu iraanza kumwangika ya bale banyama, muntu anatakasiwa, et après il va encore se retrouver ma difficulté, il fallait kuwa banyama. Mais leo uyo ya kusema ke pour être admis au devant de Dieu hauna besoin ya kuleta mbushi hapa uwe, hapana. Hata kama sasa sema ke ulikuwa mubuloji bwache, si tu prends la décision ya kwa uliua 1000 personnes, mais kama una prendre décision ya kuacha ile bubayo unakuya, mimi nakwambia ya kusema ke inikima kufa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu, damu ya Yesu ina merite njoo kukusafisha na bubaya bwako bote bujimu. Sema amen. Sema amen. Le problème c'est de comprendre kazi ile Yesu alifanya kwa msalaba. Wakati ile nani baranza kuwa nani nyama pour la Pâque, uyo ya détruire, vous tuez la bête pour la Pâque, uyuwe ke hata kama barrière ilikuwa ya je, couloir itafunguka mpaka kufunguka. C'est pourquoi je te jure ya kusema ke hii mwaka kupitia hii Pâque couloir inapasha kufunguka. Sema amen. Mimi nasema couloir inapasha kufanya nini? Inapasha kufunguka. Farao alishimama pale, anasema ke abasta toka. Me wakati ile mwana kondoo barichinja pour la ilifunguka na mai ilipasuka baripita, na weye mimi nakwambia kusema ke hii mwaka couloir inapasha funguka, unapasha kona clair. Sema amen ya nguvu. Sema amen, couloir yaanze kufunguka. Sema amen, mambo yaanze uone clair. Unajunguluka sana fashi moya, hapana. Hata mwenye mukaburi mimi nakwambia ya kusema ke Mungu aritosha ribwe, Yesu aritoka. Na weye maisha yako ni nani mbele mwenye unatafunga maisha yako iko na nguvu ya je ile tapita. Mungu alideployer njoo kutosha Yesu. Kutoka kwa Yesu mukaburi ni kutoka kwako wewe. Kutoka kwa Yesu mukaburi ni kutoka kwa kazi yako. Kutoka kwa Yesu mukaburi ni kutoka kwa sante yako. Kutoka kwa Yesu mukaburi ni kutoka kwa elevation yako. Sasa utabakia Yesu asha kutoka, wewe utabakia mukaburi unafanya mo nini? Haleluya. Kama maisha yako itakuwa ya maprobleme, mimi nakwambia ya kusema ke hii period
meme kunani umama shingine uyo ya kusema ke ni ma periode ile na ma jeune prière de façon que mambo ifanye nini ichange. Haleluya. Mungu ashene kukuita kule ulianza kuteswa, ukui hapa tena uanze kuteswa. Tunakatale ile kintu. Mimi nasema tunekikatale. Awene kuteswa mu dunia na ufike hapa uendelee na kuteswa, hapana. Hapa ni piscine de miujiza, de miracle, na wewe unapasha kuvivre miujiza yako pale hapo. Waanze kuivivre ni katika jina la Yesu. Mimi nasema waanze kuivivre ni katika jina la Yesu. Bien-aimé, à chaque fois qu'il y a la Pâque, uyo ya kusema ke ni délivrance, na njia inapasha kufunguka na continuité inapasha kuya. Alléluia. Ilikuwa une stratégie d'abord avec un groupe de gens, peuple qu'on appelle Israël. Mais wakati ile vous lisez bien, un jour j'ai prêché mon bergerie et tout moi. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu que c'est à cause de la Pâque que nous sommes encore là jusqu'aujourd'hui. Puisque lorsque vous lisez même la prophétie de Daniel, vous allez comprendre que dunia iripasha kuisha ni ile période. C'est amen. Lisez bien la prophétie de Daniel. Vous allez comprendre que njo période ile lewen aripasha kwa enlever na dunia inafanya nini? Ineshapale. Mais ça vile ni problème ina concerner le monde entier. Aina damu ya mbuji njo iripasha kusauver même la nature, iripasha kusauver bantu bote. Non, iripasha damu ya Mungu yo inye ifanye ngike pour que dunia ikuwe sauver na continuité ikuye. Alléluia. Pale Yesu aranza kufa kumusalaba, lisez bien la prophétie, vous allez comprendre que njo ilikuwa période ya mwisho. Ata Daniel ashiwe au-delà, wakati ile le lewen sera enlevé, kutakuwa nini? C'est la fin. Alléluia. Lorsque Jésus il a pris la place ya nyama, au lieu ya nyama damu yake mwangike, ilipasha damu ya Mungu ifanye nini? Imwangike. Na wakati ile damu ya Yesu inamwangika kumusalaba, uyo ya kusema ke hii periode après kufa kwa Yesu, periode ya neema inaanza. Tuku mu periode ya neema. Mu hii periode ya neema, mimi nakwambia sasa ni periode na wewe Mungu anapasha kukufanisha neema ni. Ambia loko pemena kusa hii ni periode ya prolongation. Ni periode ile Mungu anakupatia njia wewe kufanya bintu binene. Haleluya. Iko tu saa unaingia mu motoka, unaanza kwenda Kasumbalesa. Unaingia mu ile motoka ile kufika quelque part là, inafanya tono pa 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 pa. Haleluya. Paka vile nani baba yetu alifanya tono kama ni 6 fois. Haleluya. Anatoka mu mjima. Mungu atakutosha mjima muile nani accident. Shindwe. Njoo kwa pate haya. Amen, amen. Kuku malari ile ulipataka ya nguvu sana kukua, Mungu anakuponesha. Ni njoo uko Mungu akuponeshe tu, njoo wewe uko shindwe. Mungu akuponeshe njoo baloji bendele na kukuloka. Tu acceptes ça? Mina kuuliza, mina sema unechika ile. Mungu anakutosha. Pale huko unafanya accident, shino ya kusema ke maisha yako yanafanya nini? Ineshi hapa. Me Mungu anakutosha hapo. Endelee uko tu paka nani kabumbu football ya bantu. No. Mimi nakwambia ya kusema ke a partir ya hapa wote ule kono considere maisha yako sa football, Mungu amupiniri ni katika jina la Yesu. Wote ule kona loka maisha yako, kona lapisha maisha yako, mimi nasema ke akutane na Mungu akame ni katika jina la Yesu. Piske ule kona cheza na maisha yako, ule kona loka maisha yako, eko na sabote kazi ya Yesu Kristo kumusalaba. Ote ile kazi mu maisha yako, mimi nasema kutane na Mungu akamenisi. Mimi nasema kutane na Mungu akamenisi. Mungu akamenisi ni Mungu mzima.
je te dis qu'il doit te bénir. Ma frontière yote inapasha kuacha wazi, kufunguka, na wewe unapasha kupita. Hii mwaka hii unapasha kuvoyager. Hii mwaka hii unapasha kutambuka ma frontière, unapasha kwenda mbali, ni katika jina la Yesu. Kama sema Yesu alikufa na continuité inaku yako. Kanisa Nazarika olie ya dunia ishimame, menjo wakati ile sasa kanisa nazarikwa mumbava Yesu Kristo. Kuzarikwa kwa kanisa ni kuzarikwa kwako wewe. Sema amen. Sema amen. Paka vile Adam arizala Eve kupitia mbavu. Haleluya. Jo vile na Yesu anazala kanisa yake kupitia mbavu. Amen, amen. Mimi nakwambia sasa hii period tukunapita, douleur d'enfantement imulamuke Yesu pale eko. Mimi nasema imulamuke. Lorsque je dis cela, pa mama basha kuyua kama unamteswa mtoto yake utamkumbusha douleur d'enfantement. Ote ule kona kuteswa alamushe douleur d'enfantement ndani ya Yesu Kristo. Mimi nasema ke Yesu ashuke, afrape bale bote beko na kuteswa. Hauna mtoto wa ule banetaka sa mwana etike, hapana. Weye huku na mama, huku na baba ule ala Yesu. Weye, mimi nasema Mungu aprendre charge ya maisha yako ni katika jina la Yesu. Il n'était pas possible qu'il soit arrêté. Il n'était pas possible. On a kuku ma français ingine kama kuku malangage ingine kama unesoma, c'est-à-dire que akukukwe possibilité ata moya ya Yesu abakie mukaburi. Est-ce que vous pouvez nous lire ça? C'est Acte. Reprends cette lecture-là. Acte chapitre 24. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. En les délivrant. En les délivrant. Des liens de la mort. Des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible. Donne de Paul. Reprends. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. En les délivrant. En les délivrant. De liens de la des mort. Des liens bifungo. C'est-à-dire ata mula rikuya. Kabile bilikuwa bene kumuretenir asema hausatoka. Kama unatoka utapata gloire. Kama unatoka bantu batasema kwa nguvu. Kama unatoka batasema ke oh hivi na hivi hausatoka. Mais Bible inasema ke Mungu anamufufula mukukata ile mankamba, mawezo yote ile ilipasha kumuretenir. Sema amen. Continue. Parce qu'il n'était pas possible. Parce qu'il n'était pas possible. Qu'il fut retenu par. Qu'il fut retenu par la mort. Ataka ye moi alikuwa mule mukaburi anamubamba. Akukukwe possibilité ya ye kumuretenir mule. Sema amen. Mimi nakwambia ya kusema ke wewe vile kupale, c'est impossible ubakie mule mukaburi, c'est impossible ubakie mwile condition ya mubaya, c'est impossible ubakie mwile ma condition ya mwenu mu famille, c'est impossible. Ambia le complément kwa sasa, c'est impossible abingie mukichwa yangu. Shimamia yule mwambia sasa abingie mukichwa yangu. Kushindwa kwako akuingie mukichwa yangu. Shimamia mbele yule. Est-ce que kwa mtu mwingine je sais comment expliquer. Est-ce que c'est possible wewe ushindo? Est-ce que c'est possible buloji wa mwana mu famille bu alabisha paka vile buna alabisha ba bengine? Alléluia. Pouvoir ya mwana mu famille inakunja bengine bilole, inakunja bengine vinafanya bengine vinalabisha ba kwalabisha. Mais Bible inasema que ce n'est pas possible. Il est pouvoir ikuretenir, ikukunje sa vile ilikunja bantu bengine. Ile pouvoir ili retenir bakuretenir ba Abraham ba retenir mukaburi ti jusqu'aujourd'hui. Sema amen. Les grands prophètes ba isa kuba retenir, puisque Mungu alimupatia pouvoir la mort, anamupatia pouvoir ya kuretenir. Mais kuku muntu moya, haleluya, ata Eli kama alipima kuingia mubulongo ashikupasha toka. Sema amen. Mimi nasema ashikupasha ufanya nini? Kutoka. Elize
aringia mubulongo avec le pouvoir de ressusciter les morts. Amen yako iko ya chini ine ikune nishangaisha ikune nipatia boka ikune onesha ça c'est comme si tu n'es pas avec moi. Mimi nasema Élisée aringia mubulongo na pouvoir ya kufanya nini? Ya kufufula bantu bengine. Lisez bien la Bible. Kuku ule barileta mwenye kufa anenda pa ya Élisée anafanya nini? Anafufuka. Eko na pouvoir ya kufufula bengine, meye ana na pouvoir ya kufanya nini? Ya kutoka mwile lufu, piske lufu ilikuwa na uwezo ya kufanya nini? Ya kumuretenir. Ne Yesu ule kondani yako anasema miye niku na uwezo ya kuleta maisha yangu, neipatia lufu, beba maisha yangu, aneibeba. Yani unasema ke kunaisha, kisha Yesu anasema fanya nini? Leta ayo. Nafanya nini? Aneileta. Na weye vile kupale hakuna muloji wa mwenu mukari, muloji wa mwenu mukazi, hakuna mulozi wa mwenu mufamii ule kona pouvoir ya kuretenir maisha yako. Asubuhi ya leo Yesu anze kubambia sasa, leta maisha ya mtoto yangu fulani, batairudisha ni katika jina la Yesu. Mimi nasema batairudisha ni katika jina la Yesu. Herode anasema ke unajua mimi huyu kuna jibu hivi. Kama mimi nasema na Yesu asema une rilanda. Uyo ya kusema ke hii pouvoir uko nayo. Ni babangu njoo anakupatia nayo. Bale bote bene rona sasa makebe ko na nguvu. Mimi nakwambia ya kusema ke baba yako we eko na uwezo ya kubapita bo. Alibapatia uwezo pour un certain temps. Na kwa hiyo wakati anebanyang'anya ile uwezo ni katika jina la Yesu. Hakuna ule atacheza na maisha yako. Hakuna ule ataloka maisha yako. Hakuna ule atacheza na sante yako. Sema amen, bintu vya binene vyanzo fanika. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Ya kusema que dans l'Ancien Testament, il y a des hommes très puissants. Mais barishinda kutoka mulia ya nani ya lufu. Kukubamba pake vya usatoka. Alléluia. Na bana bamba Yesu. Troisième jour. Asa bwana, wakati yangu nafanya. Je dois sortir. Ambia malari, ambia blocage, ambia pauvreté sa bwana, wakati yangu kutoka nafanya. Wakati yako kutoka nafanya nini? Wakati yako être glorifié inenea. Sema ke inenea ni mwaka. Kochi ya aya, kochi ya mubaya inapasha kuanguka ni katika jina la Yesu. Mungu anapasha kufanya maintenant vitu vya kukufurahisha. Utanyanyua sauti yako, utaambia Mungu asema ke pouvoir, puissance yako mimi napenda nione mu maisha yako. Bakufa banze kufa. Njoo utayua kweli Mungu